भद्रक जिला तिहिडी ब्लॉक कांपड़ा पंचायत रे थिबा बासुली उच्च विद्यालय एमए सेक्शन रे शिक्षक पदवी पूरण दाबी रे सोमवार तिहिडी ब्लॉक शिक्षाधिकारी बीएम कार्यालय सम्मुख स्कूल परिचालना कमिटी सदस्य और अभिभावक माने धारणा देथिले। आगामी 2 दिन मध्य शिक्षक दिया नगले सेमाने आंदोलन जारी रखिबे बोली चेतावनी देथिले। एपरिकी बीएम कार्यालय सम्मुख बसी रही कर्मचारी और लोक मानकु जीवा आसिबा करिबाकु दे नथिले। स्कूल रे 6 रु 8 श्रेणी पर्यंत 442 जन छात्र छात्री अध्ययन करुछंती। सेमानकु 6टी सेक्शन रे विभक्त करा जायछि। स्कूल रे 4टी सेक्शन रे 4 जन शिक्षक पाठ पढ़ाउथिबा बेले अन्य 2टी सेक्शन रे शिक्षक नहांती, जोथिपाई छात्र छात्री माने पाठ पढ़िबारु वंचित हेउछंती। ए संपर्क में गत 2023 मसीह आज पर्यंत प्रशासन दृष्टि आकर्षण करा जाउथिले मध्य कोनोसी सुफल मिल पारु नाही। एपरिकी पंचायत सरपंच कुंतला मल्लिक मध्य प्रशासन को शिक्षक पदवी पूरण पर पंचायत कार्यालय पक्षर अवगत कराइछंती। सेथिरे मध्य प्रशासन कोनोसी पदक्षेप नै नाहांती। कांपड़ा एक अनुसूचित जाति पंचायत भाव परिगणित होइछि। सरकार शिक्षा प्रति जत्नवान रही विभिन्न योजना करुथिबा बेले कांपड़ा पंचायत को अवहेला करुथिबा स्कूल शिक्षा परिचालना कमिटी सभापति लंबोदर दास अभियोग करछंती। मो ना लंबोदर दास, मो बासुली नोडाल हाई स्कूल परिचालना कमिटी सभापति। मोर कहबार कथा आम स्कूल एमई सेक्शन जो 6ठ 7म 8म ये 3टी क्लास रे 442 पिला 442 पिला को आमर क्लास गोटा 140 रु 150 पिला गोटे रूम रे पिला धरू ना। जेहेतु बाध्यता आम सेक्शन ए बी कर 2टा सेक्शन कर 3टी क्लास को 2 गोटी सेक्शन में विभक्त कले आमर 6 गोटी सेक्शन हो 6 गोटी सेक्शन को 4 गोटी टीचर प्रत्येक क्लास को 4टा टीचर गला परे 2टा क्लास गैप पड़ुछि। आज को 2 वर्ष धरी आम बीओ सार को दाबी पत्र दे आसुचु, आम कथा कौन शुणुना। जून 3 तारिख 2023 मसीह आम आसलु, सरपंच महाशय आम सहित आसते, आम स्कूल अभिभावक समस्त भी आसते, सार को आम दाबी पत्र दे आसलु। दाबी पत्र जनला पर सी आम प्रतिश्रुति देले अल्प दिन भितर आम स्कूल को टीचर देवे। आज पर्यंत आम स्कूल को टीचर जीवा तो दूर कथा, किंतु प्रमोशन है अन्य स्कूल को पड़े गले। प्रमोशन है जदि आम स्कूल अन्य स्कूल को गले, अन्य स्कूल कहीं प्रमोशन है आम स्कूल न आसबे। से आम स्कूल पिला माने आज पाठ पढ़ी पारना, जो आम स्कूल सेठी सर्वाधिक एससी पिला पाठ पढ़ुଛନ୍ତି। कांपड़ा पंचायत आपण मैंने जानिथिबे एटी 100 रु 99 भाग 100 रु 100 कहले किछि भूल हेबनी। समस्त एससी वर्गर लोक बसवास करती, समस्त पिला एससी वर्गर पिला। आम स्कूल एससी पिला बोली अवहेलित करुଛନ୍ତି आम प्रशासन, आम सरकार, आम उच्च शिक्षा विभाग आम स्कूल को जो गोटे शिक्षकर अभाव दौरान आम पिला आज मूर्ख हो गले, भल पाठ पढ़ी पारना। आउ स्कूल को तो जी दूर कथा, स्कूल गेट माटी माडिला बेलू तो मास्टर ना से पाठ पढ़े कौन। से आम आज समस्त आसीचु बीओ सार को जे आम तुरंत आसंता काली सुधा डेपुटेशन हो बा स्थायी टीचर देले आम आम स्कूल दुखटा दूर करें। तेबे तुरंत शिक्षक पदवी पूरण दाबी रे सरपंच श्रीमती मल्लिकों नेतृत्व में परिचालना कमिटी सभापति लंबोदर दासों समेत वासुदेव दास, अर्जुन मल्लिक, शरत मल्लिक, मामी मल्लिक, मंजुलता बेहेरा, रमणी मल्लिक, सुलोचना मल्लिक, सुजाता बेहेरा, लिली मल्लिक, रंजनी मल्लिक, शकुंतला दास, शांतिलता दास प्रमुख धारणा देथिले। धारणा संपर्क में एवीओ दामोदर जेना बीओ शुभस्मिता त्रिपाठी को फोन रे जणाइथिले। बीओ शुभस्मिता त्रिपाठी जिला शिक्षाधिकारी अक्रूर बारिकों सह जोगाजोग करी आलोचना करथिले। परे बीओ त्रिपाठी सरपंच कुंतला मल्लिकों को अगस्ट 22 तारिख मध्य शिक्षक पदवी पूरण पर पदक्षेप नियाजिबो बोली प्रतिश्रुति देवा परे धारणा प्रत्याहृत होइथिला। ग्राम पंचायत बर्तमान आम आसुची आमर बासुली नोडाल हाई स्कूल कांपड़ा कांपड़ा बहुत पिला 400 पर पिला, जेहेतु से हाई स्कूल 4 जन टीचर बर्तमान अच्छे। आम 5 मास तले भी ये गोटे लिखित आकार देती पंचायत पेड आमको डेपुटेशन किसी टीचर दिंतु, आम गोटे आडजस्टमेंट करूँ। से मैंने लिखित भी रखी रखिला से आम कथा कौन न शुणवार आम आज से आसी आम जो अभिभावक मैंने अच्छा सरपंच हिसाब से आसी धारणा बस कौन दाबी कर आम दाबी कर बर्तमान आमर काली सुधा आमको 2 जन डेपुटेशन टीचर दिए नदेले कौन करेंगे नदेले आम अनशन बसिलु
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ତାଲା ପକାଇବ ବୋଲି ଆମର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦାସ। ଆମର ଯେଉଁ ବାସୁଳି ହାଇସ୍କୁଲର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଆମର ଅଭାବଟା ପୂରଣ ନ ହେବା ଯେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି କି ନିହାତି କାଲି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗେଟ୍ ତାଲା ବି ଦେଇଦେବୁ। ସ୍କୁଲ ବି ଆମର ବନ୍ଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ବଦମାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିଲା ବି ଏତେ ମାନେ ଉତ୍ସଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ସ୍କୁଲରେ, ଆମର ମାନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସ୍କୁଲରେ। ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡିଓ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଆଡ଼େ ଆମେ ଭେଟିକିରି ଆସିଥିଲୁ 2023 ମସିହାରେ। ଏବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମର ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦାବି ଆମର ନିହାତି ଆମର ଜରୁରୀ ପିଲା ଯେତିକ ଆମର ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନରେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ବସି ରହିବୁ, ନହେଲେ ତାଲା ଦେଇଦେବୁ। କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ମାନେ ସୁଦ୍ଧା 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଲା ଦେଇଦେବୁ। ଆମର 482 ଜଣ ପିଲା ପାଇଁ ମାନେ 4 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଅଭାବରୁ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲା ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଇକି ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଇଏ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଇଏ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଛୁ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ନଦେଲେ ଆମ ବାସୁଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଟୋଟାଲ ଚାବି ଦିଆହେବ, ତାଲା ନଦେବେ ଯେ ମାଷ୍ଟର କାଲି ଠାରୁ ଆମ ବାସୁଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଚାବି ଦିଆହେବ। ଛୁଆ ପିଲା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ବି ବନ୍ଦ ହବ, ପାଠପଢ଼ା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଜେନା, BRCC ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ କାଁପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ, କମିଟି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ ଡିଓଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ 5 ଜଣ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ ଡିଓଙ୍କୁ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କତରୁ ପିଲାମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ା କାଉନସେଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି କତରୁ 12 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଆବେଦନ କରିକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ 5 ତାରିଖର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇ ସେ ସ୍କୁଲର ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଆମେ ବି ଆଜି ଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଡିଓଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସତ ସେ ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି। ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ପ୍ରଣୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଡ଼ିଓ ପ୍ରଣୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସିଏ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ ଆମର ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି 13ଟି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆମେ ଏପାକ ସେପାକ କରି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଡିଓ ଅଫିସରେ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଆସେ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଡେପୁଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ 1-2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଡେପୁଟେସନ୍ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଡିଓଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆମର ଡିଓଙ୍କର ସେ ପାୱାର ନାହିଁ ଜଣକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଡିଓଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଡିଓ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି ଜଣକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ କରିଦେବେ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଗ୍ରହଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।